जय जगन्नाथ। ओटीटी पेपर वन किंबा जेटी और एटी पेपर वन बा कैटेगरी वन पाई प्रिपेयर होतिबा पिलामानंक पाई ए वीडियोटी बहुत लाभदायक हेबो। आमे आगरू सीडीपी रो गोटे सेट बनैचु सेथिरे 10टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। एटा होची तार नेक्स्ट सेट माने सेट 2 आगरू सेट 1 बनैचु एटा होची सेट 2। এই ভিডিওরে পরীক্ষার আসবা ভଳି কিছু বছা বছা প্রশ্ন মানে 10টি প্রশ্ন রয়েছে যাହାର কি উত্তর শেষরে রয়েছে। আপন কোন করিবে গোটিয়ে প্লেন পেপর বা রফ খাতা নেবে এবং পেন নেবে। প্রতি কোশ্চিন আনসর নিজ হিসাব মানে নিজে কোন ভাবুচନ୍ତି সেটা লিখিবে। শেষকু মার্কিং করিবে আপনকৰ কেতে মার্ক রহুଛି। চলন্ত আমি কোশ্চিন দেখি নবা। প্রথম কোশ্চিন হচ্ছে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ কাহার ফলাফল অটে। ए बा क देला केवल वंशानुगुण, नेक्स्ट देला बी बा ख केवल परिवेशर गुरुत्व, सी बा ग देला वंशानुगुण और परिवेशर पारस्परिक क्रिया, डी बा घ देला केवल अर्थनैतिक परिस्थिति। कोटी सठिक उत्तर हम निज खातार लिखि रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन होची जड़े शिक्षार्थी भविष्य में कौन करिपारिबो ताहार सूचना केउ परीक्षण रु मिल थाए। ऑप्शन गुड़िक कौन कौन रही। ऑप्शन ए बा क देला कृति परीक्षण, बी देला अभियोग्यता परीक्षण, सी देला मानायित परीक्षण, डी देला शिक्षककृत परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ज्ञान संगठन पंथार मत को समर्थन करुनथिबा शिक्षाविद किए। ज्ञान संगठन पंथार मत को समर्थन करुनथिबा शिक्षाविद किए। अल्बर्ट बांदुरा ना जॉन पियाजे बा जिया पियाजे ना जॉन डुबे ना एमानक मध्यरु केही नुहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा शिक्षा हेउची सुस्थ शरीर मध्यरे सुस्थ मस्तिष्कर सृष्टि किए कहिथिले। ऑप्शन ए बा क देला स्पेंसर, बी बा ख देला कौटिल्य, सी बा ग देला अरिस्टोटल, डी बा घ देला श्री अरविंद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 रे कोन देछि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रो केउ धारा अनुसार कौनसी शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जीवो नाही। ऑप्शन ए देला धारा 29, बी धारा ऑप्शन ए देला धारा 24, बी धारा 29, सी देला धारा 29 रो 2, डी देला धारा 17 रो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 जड़े शिक्षक किपरि सृजनशील चिंतन बुद्धि करि परिबे। एटा सृहन हो जाइछि एटा हबो कोन सृजनशील। जड़े शिक्षक किपरि सृजनशील चिंतन बुद्धि करि परिबे। प्रथम ऑप्शन देला शिक्षार्थी ऊपर अनवरत नजर रखिबे, बी ऑप्शन देला प्रति शिक्षार्थी ठारू अति कम रे सर्वश्रेष्ठता आशा करथिबे, डी ऑप्शन देला शिक्षार्थी कष्टसाध्य कार्यक्रम स्थिर करेंगे और यह पालन करने दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करेंगे, डी बा घ देला शिक्षार्थी मानकर विभिन्न उपाय व्यवहार सुजोग सृष्टि करेंगे शिक्षार्थी मानक विभिन्न उपाय व्यवहार सुजोग सृष्टि करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 7 केउ प्रकार शिक्षागत दुर्बलता निर्णय करिबारे कृतित्व परिमापन परीक्षा प्रযোज्य अटे। भावात्मक अप्रतियोजना ना पठन अक्षमता ना अपराध प्रवणता ना उपरोक्त समस्त। को शिक्षागत दुर्बलता निर्णय करिबारे कृतित्व परिमापन परीक्षा प्रযোज्य अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 1958 मसीह महिला शिक्षा निमंते गठित जातीय कमिटर सभापति किए थे। 1958 जो महिला शिक्षा जातीय कमिटी गठन होता तार सभापति किए थे। ज्योतिबा फुले ना दुर्गाबाई देशमुख ना स्वर्ण कुमारी देवी ना सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देला आमर निम्नलिखित मध्यरु केउ उक्तिटी श्रवण बाधित शिक्षार्थी ठीक। ऑप्शन ए देला शब्द एटा सबच्च हो जाइए शब्द बाधित पिला श्रेणी रे झरका निकट रे बसाइबा दरकार, बी देला सेमानक सहित वार्तालाप एटा वार्तालाप सेमानक सहित वार्तालाप साधारण शिक्षक सांकेतिक भाव भाषा शिखा आवश्यक,
ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ଡି ବା ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ଶିଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଜନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଅପସନ୍ ସି କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଲୋକଗୀତ ଲୋକଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବୃଦ୍ଧି। ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସୃଜନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। এই ভিডিওରେ ଆମେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି, ତାକୁ ଧରି ଆପଣ ସିଡିପି ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ସିଡିପି ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, 2ଟି ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଟ୍ ଏମିତି ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପଜ୍ କରି ନିଜର ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶର ଆନ୍ସର ତ ସେମ୍ ରହିବ, କେବଳ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଲଗା ହେବ କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସେମ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଗ୍ରୁପରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।